हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आसी जाइए आप आ गोटे सुंदर ब्लॉग नहीं आशा करुँच आप समस्त बहुत भलरे थे आउ बहुत भलरे अच्छे आसत भिडियो आड़ को जीवा कौन कर जाई घरे चाष कर ना जे कौन तुम जाई कौन करियो ना पैसा ना एटा नहीं जो ना थाउ ना मो कथा पैसा पाई नहीं बाबा तू रखी ता खर्च नहीं कर कत टका दे छै हेती थिला मो कतरे नहीं तुम सडनली मु से दिन कहूँ रहिब जीवनी बोल कि तुम सडनली पलाउछ ना मु जानि सतरे तुम आज जीवा रोह कहा सांगरे जीव कहा सांगरे जीव रही था तो एने पलाउछंती छानिया है आपा रुआ आज रुआ मैं आज चिकेन करमी से पलि जाऊँ आज रुआ काली की पलैब आस ना आस आस मोर एने मन ना आइला दिन खाइछ ना आइछ माइछ हम तो श्रावण मास बसला किछि करा है कला मु आज चिकेन करमी से मु आज चिकेन करमी श्रावण मास बसला खिया हिने किछि आसिक मासे रहिला किछि टिके खाइना काली पळेब आस धरन बेगटा तांको ओटी खाइदिल आमर श्रावण मास चलथिला करथिलिनी आसिक रहिलानी मास हेलानी आज खाइक पळेब काली पाल्टी दियो चल हाँ ताको कहीदेवे पुणी कालिक नहीं छाड़दे तो फ्रेंड्स वर्तमान श्रावण मास सरी जाइए मास बीतीगला तो चिकेन मान आइस तो किसी खिया है तो आज है चिकेन करी तो देखो चिकेन बर्तमान मुझे कढ़ार पकई नहीं कषा चलती बर्तमान घोड़े ना तो मुझे घोड़े नौ तो आज हूँ चिकेन करी तो जेहेतु श्रावण मास सरी जाइए तो श्रावण मास सरला आज हूँ प्रथम थर चिकेन है घर तो आम अपा भी आसुँच बहुत दिन है श्रावण मास जेहेतु घरे भी आइंस फाइंस हो ना अपा आसुँच कि से भी मसे है कौन आसले खाई ना आउ तो से आज पलि जाऊला मुझे अटकैली आप तो दिन देखते मुझे अटकैली आज चिकेन है आज चिकेन खाइए तापर काली की जाके घर को जी कहली मुझे कहली आज चिकेन खाइए काली घर को जी कही पुणी बाटर फेरे नहीं आसले देखते बर्तमान मोर चिकेन रोषे चलती आ शिवम एपटे जगी बस खाइए बोली चिकेन तो फ्रेंड्स बर्तमान आम सब खाइए बस आना आम कैमेरा मैन है तो देखो आज कौन तरकारी होमर जन्नी खटा पिज दला ये हूँ आम सुजना शाग ये हूँ आलू जन्नी आर्शल जन्नी आलू और मार्शल तरकारी तो आज लेट करवानी आसतु शीघ्र शीघ्र खाईगला कोडे कोडे फाटी बुलानी कोडे 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 दौड़ फाट जाइए ଶାଗ ତୁରାନି ତା ଭାତ ଶାଗଟା ସାରୁ ତା ତରକାରୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଶାଗ पलि तो बाहर कहले चिकेन खायापे रात चिकेन खाइले खाली आज हूँ शाग भजा तरकारी खाऊँ
ମାନେ ତରକାରୀଟା ଗରମ ଅଛି ବୋଲି ଥାଳିଆରେ ଅଣା ହେଇଛି। ଥାଳିଆରେ ଆଣିଥିଲି ଗରମ ଅଛି, ହାତ ମାରି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଥାଳିରେ ଢାଳିଯାଏ। ଜଣେ ଛାଡେ ନା, ସେ ଛୁଆ କାହାକୁ ତ ଛାଡିଯିବ। ସେଟା କଣ ଘର ହେଇଛି ନା କାହାକୁ ତ ଛାଡିଯିବ। Seven, 9, 6, 9, 10. What? J, K, L, M, N, W, X, ତମେ ପା ଆସିକି ରହିଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ପା ଦେଖିଛି। ବୁଢୀ କଣ ଆଉ ଠୁକୁଳି କଣ, କେମିତି ଧରନ୍ତ ଲୋକ ରାତି ଘଣ୍ଟା ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ। ସକାଳେ ପଳେଇବ, ତାକୁ କୁହା ହଉଛି ମେଘ ପକଉଛି ବୋଲିକି ସକାଳେ ପଳେଇବ। ସକାଳେ ହଁ ତୁ ନାଦି ବୁଢୀ ସକାଳେ ପଳେଇବ। ତମେ ଗୁରୁବାର କଣ ଆମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇକି ପଳେଇବ ନା କଣ? ମୋର ଗୁରୁବାର କଥାଟା ଆଜି ମନେ ନାହିଁ। ବୁଢୀ ହେଲେ ବୋଲିକି ତମେ ଆଇଛ ନା, ଏଟା କୋଉଠିକି ଆଇଛ? ଏଇଟା ତମ ବାପ ଘରକୁ ଆଇଛ ନା କୋଉଠିକି ଆଇଛ? ବୁଢୀ ହେଲେ ବାପ ଘର ନା, କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା କାଲିକି କିଛି ବାର ନାହିଁ, କାଲି ପଳେଇବ। ତମେ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତ, କାଲି ପଳେଇଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତମେ ଆସିକି ରହିଲଣି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଗୁରୁବାର ଟାରିକି ଆଜି ପଳେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖ ଗୁରୁବାର ଆଇଛି, ଇଏ ଗୁରୁବାର ଆଇଛି ବାପ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇକି ଆଇଛି। ତମେ ଗୁରୁବାର ପଳେଇବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ପଳେଇବ। ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ନା, ଆମ ବାପ ଘରକୁ। ତୁ ତାର ଯୋଉଠିକି ଆସେ, ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ନା ଲୋକ ଗୁରୁବାର, ଆମେ କହିବୁ ନା ଆଉ। ବୁଢୀ ହେଲି ବୋଲି ବାପ ଘରେ ତୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବୁ କାଲି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଡେ ମୁଁ ସୁଧି ଯାଇନି। କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇବ, ଖାଇବନି ପିଇବନି, ପଳେଇବ କାଲି ସକାଳୁ। ଚା ପା ପିଇକି ନାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ବଡ ବଡ ହେଇଯିବଣି ତ, ବଡ ନାତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିକି ଆସୁନି। ବଣିଆ ପାଙ୍ଗରେ ପଡିଛି ଗୋଟେ ପଡିଆ ବଟାଟେ ହେଇଗଲା, ସାନଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ୟାରେ ସାନ ତାର ଏଇ ପୁଅଟେ ହେଇଛି ଏଠି ବର୍ଷେ, ଏ 2 ବର୍ଷ। ଆଉ ଯୋଉ ୟାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା, ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଷେ ହେଇନି। ନିନ୍ଦେ ଝିଅଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଝିଲି ବାହାଘର କରିବୁ, ଏଥର କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ତ କନି ନା, ଦେଖିଆ ଝିଲି ତ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ତାର ସଇଲା ନାଇଁ। ଆଉ ୟାର କେତେଟା ପୁଅ? ବଡ ଝିଅ, ମୋ ବଡ ଝିଅର 2ଟା ଝିଅ। ତାର
ଧନିଆ ବାହାଘର ତା ବାହାଘର ସାଙ୍ଗରେ ଏଡ଼େଟେ ହେଇଗଲାଣି ତା ବଡ଼ ଝିଅ ତା ସାନ ଝିଅ ଏଇ 2 ବର୍ଷର। ଧନିଆ ବାହାଘର ତା ବାହାଘର ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ କି ଏକା ଦିନେ ଆଗ ପଛା ଆଉ। ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନର ତ ଗୋଟେ ଦିନର ସେଇ ବାହାଘର ଦିନ ବୋଲିକି ଆଙ୍କର ଗଲେନି ପଠେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗରା ନା ମାଢିଆ ନା କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଙ୍କର ବାହାଘର ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ। ହଁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଏଡ଼େଟେ ବା ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତି ନା ଲୋ? ତୁ ଯାଉନା ନା ଆସିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ବାଇକରେ ସାଙ୍ଗରେ ତ କୋଉ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ସାନଟାକୁ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥିଲି ଶିବୁରା ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗରେ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।